Ano tayo na inay? Shit, tako kayo master. Nagisangit na. Ay, gawas bigawas. Ayun. Gawas na? Gawas na. Ako gano'n sir. Good size lang yung master siguro. Oo, magtiyorok oh. Yo. Ay, kanuping master. Palan master. Ay. Isa. Leader. Yun. Utang na. Yun. Daan ko pa lagi. Ano to? Dara. Grabe, fish on mga master oh. Mamaw. Euro? Maunigay na, hinganigay na ba? Hindi kanuping bay. Uy, sarap nito mga master. Hapit na ba kabuhi oh. Gamay lang oh.